Hello viewers, আমাৰ থাকি যোৱা কাম এটা কমপ্লিট কৰিবলৈ আহিছো 2017 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ কোৱেশ্চন কিটা আমি এটা পাৰ্ট কৰিছিলো যত আমি শৰ্ট আনসাৰ আৰু ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰিছিলো কিন্তু লং আনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চনস যিকিটা আছে 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন তো 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কিটা হেতু ভিডিওত কৰা নহল আৰু তেতিয়া এটা কথা কৈছিলো যে আমি 5 মাৰ্কৰ ভিডিও সৰি সলিউশন কিটাৰ কাৰণে আমি এটা সেপাৰেট ভিডিও কৰিম সো আমি 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কিটালৈ যাও দুটা কোৱেশ্চন আছে একচুয়ালি মানে এটাই কোৱেশ্চন আছে তাৰ দুটা অপচন আছে তো আমি এই অপচন কিটা আগতে চাও ডায়াগ্ৰাম কিটা বনাইছো আগতে so the first question is question number 4b first option what is the net electric flux through a closed surface surrounding an electric dipole first part to tar pisot hol derive the expressions for electric field intensity both inside and outside a uniformly charged spherical shell what is the total charge enclosed by a closed surface if the net flux entering and leaving the surface are amuk and amuk respectively hol ami etu kori asu given epsilon naught equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square okay eta constant of value dia ase so now we start with the first part hol first part to amak eta electric dipole kuse hol eta dipole is surrounded by a closed surface thik ase yat moi eta banai thosu there is an electric dipole having two charges eta plus q eta minus q okay, and they are separated by some distance twice okay, twice to moi likha nai baru so this dipole is now surrounded by a closed surface etia kotha tu hol je ami flux to the closed surface from Gauss law ami ki pau je from Gauss law we know that the total flux to the surface will be equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught okay so here a situation to amar total charge enclosed by the surface kiman hoy ase q is equal to plus q minus q hol duta equal and opposite charges ase so this gives q equal to 0 hol if the total charge enclosed by the surface is 0 net charge to jodi 0 hoy ase inside the surface then the flux obviously it is 0 hol iman khini kori nedekhalo hoy directly 0 boli likhi dile answer complete okay so next part to kane akomo diagram banai thosu so let us consider a thin spherical shell of radius r a blue jitu shell ase having total surface charge q hol this q charge is distributed over the surface since it is a shell bhitor ta thakibo noribo okol upore thakibo and uniform surface charge density sigma so sigma surface charge density is defined as the total charge divided by the total surface area etu jane already we consider a point p outside the shell ei bahirot ami shell to bahirot exterior region to ami eta point loisu p boli naam disu and to estimate the electric field at p we draw a spherical Gaussian surface with radius op hol ami enake ki karone koisu so that this point p lies on the Gaussian surface ठीक है तो Gaussian surface to দৰকাৰি নহয় যে আমি spherical লব লাগিব বুলি it depends on the particular situation বা problem at hand এটাই কন্ডিশন থাকে যে Gaussian surface should be a closed surface so yet even etu conditiono নাই যে it should be a regular geometric surface নহবো পাৰে irregular surface এটা হলো the Gauss law is exactly মানে same valid কিন্তু আমি এই পার্টিকুলার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন যদি স্ফেরিক্যাল Gaussian সারফেস এটা লৈ আছো কনসেন্ট্রিক স্ফেয়ার এটা লৈ আছো তেতিয়া হলে আমাৰ সুবিধাটো কি আছে মই হেতু কম the angle between the area vector and the electric field will be 0 degree hol at every point this angle will be 0 degree aru at every point the magnitude of electric field intensity will be same hol so we can treat electric field intensity as a constant during surface integration so hey সুবিধাবোৰৰ কাৰণে আমি Gaussian surface to spherical লৈছো okay এটা concentric sphere হিচাপে লৈছো okay now next আমি যেটো এই area element টো আছে হল এটো ds এটো হল ds তো এই area element ds টো মাজেদি কিমানটো flux পাৰ আছে আমি হেতু উলিয়াও হেতু উলিয়াইলে তাৰপিছত আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম over the surface that will give us the total flux to the Gaussian surface okay so let's start all right so now in order to find the flux through this area element ds আমি এনেকে লিখো the flux through ds is equal to kiman hobo etu moi d5 boli denote korisu this is equal to e dot ds hol
তো এতিয়া সিন্স আমি এটা ডট প্ৰডাক্ট এটা ল'ব লগা হৈছে সেইকাৰণে মই ds স্কেলাৰ এৰিয়াটো হিচাপে নাই লিখা মই এৰিয়া ভেক্টৰ এটা লিখিছোঁ ds বুলি ইয়াতে মই ডিফাইন কৰি থওঁ হিয়াৰ ds vector ds is equal to ds n cap all that is this area vector ds is a vector having magnitude equal to area of this element and direction n cap which is perpendicular to the surface. Okay, n cap is perpendicular to this to the plane of ds all. So if it is a closed surface ami outward normal to loi asu ds is equal to n cap ds. Okay, yat etia এই যে এংগলটো আছে এংগল বিটুইন ই এণ্ড ডি এছ ই ডট ডি এছ উইল বিকাম ই ডি এছ কছ থিটা এইখিনি অলৰেডি পাই আহিছে আগতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তো এই যিটো থিটা এংগলটো আছে মই ইয়াত সেই কথাটো ক'ব লৈছিলোঁ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড হ'ল চ' চিন্স দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ আৰ ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড দেট ইজ along the same direction as n cap আমি থিটাটো এংগল বিটুইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰ এণ্ড দ্য এৰিয়া ভেক্টৰ দুটাৰ মাজত এংগলটো 0 থাকিব দেট ইজ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 0 হ'ল therefore cos 0 degree is 1 আমি d phi is equal to simply e ds বুলি পাম হল ইয়াত মই এটা আৰ্গুমেন্ট দি থওঁ since theta equal to 0 degree বাকিখিনি মানুহে নিজে বুজি ল'ব হল so d phi is equal to ইমান ইয়াত মই এটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দিব লাগিব এতিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰটো আহিব এটা আগতে 1 দিছিলোঁ ইয়াত আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দিওঁ okay so this is the flux through this small area element ds okay so the flux through the whole surface আমি কেনেকৈ পাম হেতুক আমি উলিয়াবলৈ এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো ইন্টিগ্ৰেট কৰি যাব লাগিব হল the total flux through the Gaussian surface is simple আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি যাব লাগিব এইফালে আমি phi পালো লেফট হ্যান্ড সাইড সিধা সিধি phi লিখিছো আৰু এইফালে হ'ব close integration e dot ds হল sorry dot না থাকিব close phi equal to close integration e ds ঠিক আছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বুলি দিছো তো ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি যেটো ম্যাগনিটিউড আছে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এই ডায়াগ্ৰামটো যদি চাওঁ তেলে at every point on the Gaussian surface সমান হ'ব কাৰণটো কি since every point on the Gaussian surface is at an equal distance from the charged sphere the magnitude of electric field intensity will be same হল although direction প্ৰত্যেকটো পইণ্টত বেলেগ বেলেগ হ'ব the magnitude will be same ঠিক আছে সো আমি হেকানে এনেকৈ দিওঁ যে considering E to be same all over the Gaussian surface আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো এনে কৰিব পাৰো e to constant হিচাপে ট্ৰিট কৰিব পাৰো close integration ds okay now this close integration ds মানে surface integration of ds এটো কি দিব this is equal to 4 pi r square where r is the radius of the Gaussian sphere ঠিক আছে তো এই ইয়াত মই দি থব পাৰো দি থোৱাটো ভাল close integration ds is equal to 4 pi r square small r is the radius of this Gaussian surface ठीक है so here I keep equation number 4 okay so next আমাৰ কামটো কি হ'ব আমি গাউছ লৰ পৰা চাওঁ গাউছ লৰ পৰা আমি কম্পাৰিজনটো কৰি কি পাওঁ হল now from Gauss law phi is equal to q by epsilon naught where q is the total charge enclosed by the surface okay so comparing equations 4 and 5 equation 4 and 5 আমি এনেকুৱা পাম q by epsilon naught equal to e times 4 pi r square okay so ইয়াৰ পৰা মই e বুলি কি পাওঁ this e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square এটো ফৰ্মত পাম
ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ঠিক আছে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন থাকে যে show that at an exterior point the electric field intensity is as if মানে কি কয় the sphere the charged spherical shell or the sphere will behave as an point charge হল located at the center আমি এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ত কি দিছো যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ এক্সপ্ৰেছন হয় দিস ইজ এক্স্যাক্টলি সেম এজ ফৰ এন পইণ্ট চাৰ্জ হল এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে আমি যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ এক্সপ্ৰেছন পাওঁ হেতুৱে পাওঁ সো দিস কনক্লুড ফ্ৰম দিস ইকুৱেশ্যন উই মে কনক্লুড দ্যাট the electric field intensity at any exterior point due to a spherical shell or a sphere solid sphere will be similar to a point charge located at the center of the sphere okay so hetu eta question bone amar answer to same hobo ekhini yar pisot ami just conclusion to likhibo lage okay so this is one question tar pisot ami eta ki koribo paru eta alternate form dibo paru ami enake dibo paru or আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি টু ইন টার্মস অফ দ্য সারফেস চার্জ ডেন্সিটি যদি লিখো তেতিয়াহলে 1/4 পাই এপসাইলন নট থাকিব আৰু কিউ জাগাত আমি কি কৰিব পাৰো সিগমা টাইমস 4 পাই r স্কয়ার এনেকে দিব পাৰো হল ডিভাইডেড বাই r স্কয়ার কেলে লিখিলো ইয়াৰ আৰ্গুমেন্ট এটা মই দি থওঁ সিন্স sigma is defined as the total charge by the surface area well now this surface area is for charge to korose the charge is distributed over this spherical shell which has a radius r so here the surface area ase surface area to 4 pi capital R square ahibo okay so the surface area will be s will be equal to 4 pi r square so from here we can write q equal to sigma times 4 pi r square okay now কিছুমান টার্মস ইয়াত ক্যান্সেল যাবগে যেনেকে 4 পাই তো ক্যান্সেল যায় হল আৰু তো ক্যান্সেল না যাব 1 বাই এপসাইলন নট সিগমা r স্কয়ার বাই r স্কয়ার তো এটো এটা অল্টারনেট ফর্ম হয় অফ দিস ইকুয়েশন নাম্বার 6 হল ইকুয়েশন নাম্বার 6 এর এটা অল্টারনেট ফর্ম ইন ইকুয়েশন 6 we have expressed the electric field intensity in terms of the total charge and in equation 7 we have expressed the same electric field intensity in terms of the surface charge density otherwise same okay acha so etia etu hoy gol amar equation number 6 and equation 7 are for points exterior to the spherical shell okay if the point is somehow located inside the spherical shell tar karone moi second diagram to banai thisu etu moi eta tolot loi jaum okay yeah so etia ki hoise ei jetu outer sphere tu ase outer sphere tu hol amar charged spherical shell aru jetu inner sphere banaisu ei inner sphere tu amar gaussian sphere tu hoy hol moi enake likhu if p is inside the gaussian sphere spherical shell then OP is same OP is equal to small r thakibo hol aru q to yat change hobo khali e will be equal to 1/4 pi epsilon naught same into ei jetu q to ase q to amar etia 0 ahi jabo hol q by r square same expression equation number 3 eto from equation 6 hol from equation number 6 I have e equal to iman but since q will be equal to 0 কি কারণে because in the previous case amar gaussian sphere tur bhitorot spherical shell tu asile hol kintu etia gaussian sphere tu spherical shell tur bhitorot ase hol since it is a spherical shell the total charge will be on the surface hol jitu charge ase gure tu surface thakibo bhitorot kono charge na thake and since there is no charge inside the spherical shell obvious kotha hoy je amar jitu gaussian surface ba gaussian sphere tur bhitor kono charge na thakibo hol we are only concerned with the charge which is inside the gaussian sphere bahira thakar ki ase mo matlobu nai okay so etia etu situation q will be equal to 0 then therefore e will be equal to if I put q equal to 0 then e will be equal to 0 so equation number 8 okay
তো ইমানখিনিতে আমাৰ এইটো শেষ হয় মানে সেকেন্ড পাৰ্টটো আমি ইয়াতকৈ বেছি কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে মানে বেসিক্যালি আমাৰ গোটেই ডেৰিভেশ্যনটো ৰিপিট হ'ব দৰকাৰ নাই আমি যেটো অলৰেডি উলিয়াই থৈছোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এক্সপ্ৰেছন তাতে মই কিউ ভ্যালুটো কি হ'ব সেইটো সাবস্টিটিউট কৰি দিলোঁ ইকুৱেশ্যনটো আপডেট কৰিলোঁ আই হেভ ই ইকুৱেল টু 0 okay so this is the second part of the equation then we come to the third part কি আছে what is the total flux enclosed by a closed surface if the electric flux entering and leaving the surface are 20,000 Newton per coulomb per meter square and 30,000 Newton per coulomb per meter square respectively okay so amar incoming আৰু outgoing flux kita মই এটা কাম কৰোঁ এনেকৈ ডিনোট কৰোঁ let phi in equal to 20,000 হল এটো আকৌ নেগেটিভ হৈ যাব since the flux entering the surface will be negative এটো আমি বাৰু পিছত নিউমেৰিকেলটো কৰোঁতে বহাম Newton per coulomb meter square হল and the flux which is leaving the surface এটো মই phi out বুলি দিওঁ this is equal to 30,000 Newton per coulomb meter square hol this is the outgoing flux so net flux ki hobo therefore phi total flux by net flux to the surface is equal to phi outgoing flux minus the incoming flux hol value kira bahai diu I have 30,000 minus 20,000 hol 10,000 thakibo etuk moi scientific notation likhu ba moi exponent form likhu 10 to the power 4 Newton per coulomb meter square this is the flux the total flux to the surface hol etia amak charge to kiman ase hetu dise from Gauss law we have phi total equal to q by epsilon naught so this results in q equal to epsilon naught times phi total hol yat amak epsilon naught value to dia ase 8.85 into 10 to the power minus 12 unit to asile আৰু সৰি এক মিনিট coulomb square per Newton per meter square অলপ ডাঙৰ হৈ গ'ল ইউনিট to খেলি মেলি লাগি যায় মনত থাকিবলৈ আবার ইউনিট এনে কাট খাই যাব তাৰ পিছত আমাৰ টোটাল ফ্লাক্স যেটো আছে টোটাল ফ্লাক্স to 10 to the power 4 হল ইয়াত ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ একো নাই 10 to the power minus 12 plus 4 10 to the power minus 8 আহিব 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb hol this is the charge which is inside the surface okay so this is the third part of the answer equation number এটা যদি দিবলৈ হয় আমি আগতে 8 লগে দিলো এটা 9 বুলি দি দিম हो गया complete next we move on to the question number 4b second option hol already মই answer লিখি দিছো অলপ দীঘল আছে কাৰণে question টো হল why is an insulator sometimes called a dielectric what is the main difference between free and bound charge generally one of the two plates of a capacitor system is earthed why আৰু last part to hol derive and explain for the energy stored in a charged capacitor acha তো এতিয়া ইয়াৰ আনসাৰ যেটা আছে 1 part 1 মাৰ্কৰ আছে এইগিলা অকমান একচুয়ালি কনসেপচুয়াল ডেসক্রিপটিভ টাইপৰ আনসাৰ হয় the word dielectric হল এটো অকমান হিষ্ট্ৰি টাইপৰ হয় মই বস্তুটো কৈছো জেনাৰেল নলেজ অকনা কৈছো it comes from dia and electric দুটা ওয়ার্ডৰ কম্বিনেশন হয় dia and electric which means across which electricity can be transmitted without conduction hol in a dielectric by in an insulator ami conduction current napao so if the electrical energy is transmitted without conduction then such a material is called a dielectric hol dielectric it refers to the displacement current produced in a material when it is subjected to an electric field ঠিক আছে displacement current আমি ইয়াত পাও কি কয় in case of polarization আমি পাও হেতু গম পাইছে তো তাৰ পৰা হেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ কাৰণে আমি ইয়াক dielectric বুলি কওঁ ঠিক আছে dielectrics are those materials which are polarized when they are placed in an electric field ঠিক আছে a dielectric material will be polarized when placed in an electric field hetu NCERT proper description দিয়া আছে কেনেকে এটা dielectric material polarize হয় আৰু আমি কেনেকে polarization factor to define কৰো okay তো আমাৰ ফার্স্ট পার্টৰ আনসারটো ইমানতে শেষ হয় দেন ফ্রি চার্জ আৰু বাউন্ড চার্জৰ মাজত ডিফারেন্স কি মেইন ডিফারেন্স যেটো আছে তাৰ নামৰ পৰা আহে ফ্রি চার্জ মানে which is free to move ঠিক আছে so free charges can move throughout the body of the material and can thus constitute a conduction current because conduction current কেতিয়া থাকিব when the charges can move through the body
হল হেতুক আমি কন্ডাকশন কারেন্ট বুলি কওঁ তো ফ্রি চার্জেস যেতিয়া থাকিব দেন এ কন্ডাকশন কারেন্ট উইল বি পসিবল ইন দ্যাট বডি আদারওয়াইজ কন্ডাকশন কারেন্ট নাথাকে ওকে তো মেজর ডিফারেন্স তো এটো হল bound charges cannot move like free charges and hence cannot contribute to conduction current okay আৰু ডিফাৰেন্স আৰু কিবা বি আমি বিচাৰিলে ডিফাৰেন্স পাওঁ আৰু এটা মই লিখি দিছোঁ ইয়াত এনাৰ্জি অফ ফ্ৰী চাৰ্জেছ ইজ কমপ্লিটলি কাইনেটিক ইন নেচাৰ এণ্ড কেন ৰেঞ্জ ফ্ৰম 0 টু ইনফিনিটি যেনেকৈ আমাৰ কাইনেটিক থিয়ৰী অফ গেছত পাওঁ যে কাইনেটিক থিয়ৰী অফ গেছেছ কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ গেছেছ কেন ৰেঞ্জ ফ্ৰম 0 টু ইনফিনিটি ঠিক তেনেকৈ অ'কে and bound charges are confined and have discrete potential energies. Basically bound charges বুলি ক'লে those charges which are bound to their host atoms. So whenever an electron is bound to a host atom, তাৰ যিটো energy আছে that energy will depend on its distance from the nucleus. তাৰমানে এটা কোনটো অৰবিটলত আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেনেকৈ আমাৰ bound charger এনাৰ্জিটো আমি পাওঁ that this is basically potential energy. Okay, mainly potential কিন্তু completely potential নহয় আচ্ছা So generally one of the two plates of a capacitor system is grounded কি কাৰণে because যেতিয়া আমি এটা প্লেট গ্ৰাউণ্ড কৰোঁ কি হয় তাৰ প্ৰপাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন যিটো আছে সেইটো ৰেফাৰেঞ্চ বুকবোৰত পাব আমি এক মাৰ্কৰ কাৰণে ইমান দীঘল ডেছক্ৰিপশ্যন নিলিখোঁ ইন শ্বৰ্ট লিখিছোঁ ইট লৱাৰ্ছ দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড হেন্স ইনক্ৰিজেছ দ্য কেপাচিটেঞ্চ কেনেকৈ হয় সেই ডেছক্ৰিপশ্যনটো ৰেফাৰেঞ্চবোৰত আছেই বিকজ আমাৰ কেপাচিটৰ প্লেটৰ এটা প্লেট যদি আমি পজিটিভলি চাৰ্জ কৰোঁ ইটো প্লেটত ইনডিউচ চাৰ্জ ডেভেলপ হ'ব আমি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ সেপাৰেশন পাম নেগেটিভ চাৰ্জেস উইল টেন্ড টু লোৱাৰ দ্য পটেঞ্চিয়েল পজিটিভ চাৰ্জেস উইল টেন্ড টু ৰেইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল মই যদি পজিটিভ চাৰ্জবোৰ যদি গ্ৰাউণ্ড কৰি দিওঁ দেন দ্যাট ৰেইজ ইন পটেঞ্চিয়েল বা ইনক্ৰিজ ইন পটেঞ্চিয়েল উইল বি আমাৰ কি বুলি কয় ইট উইল বি নালিফাইড আৰু তেনেকৈ আমাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এক্ৰছ দ্য কেপাচিটৰ উইল ডিক্ৰিজ আৰু পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কমি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিটো কেপাচিটেঞ্চটো বাঢ়ি যাব হ'ল তো বেচিকেলি পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো কমাব এণ্ড কেপাচিটেঞ্চটো বঢ়াব ডেট ইজ দ্য এফেক্ট ওকে সো এইকেইটা আমাৰ 1 মাৰ্কৰ 3টা কুৱেশ্যন আছিলে মানে 3টা পাৰ্ট দেন লাষ্ট যেটো আছিলে ডিৰাইভ দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন এ চাৰ্জ কেপাচিটৰ ইয়াৰ কাৰণে মই ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই থৈছোঁ সৰুকৈ ডায়াগ্ৰামটোত দুটা কেপাচিটৰ প্লেট আছে এ আৰু বি বুলি suppose that A is positively charged and B is negatively charged okay that is A is at a higher potential than B now if I move a charge dq from B to A মানে from lower potential higher potential then I need to do some external work hey যেটো external work আছে that external work will be stored as potential energy in the system okay তো আমি সেই কনসেপ্টৰ ওপৰতে বেস কৰি পিনে এই potential energy বা energy stored in the capacitor কিমান আছে হেতু উলিয়াম okay so we start the derivation let us consider a parallel plate capacitor লিখি যাম okay so the work done in moving a small positive charge dq from B to A মানে from lower potential to higher potential is dw which is equal to V times dq dq is the charge and V is the existing potential difference between A and B now okay it comes from the definition of capacitance আমি capacitance definition jot pau q is equal to cv so tar para V is equal to q by c তো মই এতিয়া এই q by c টুক ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰি দিম then equation 1 becomes dw equal to q by c dq equation number 3 right next আমি total work done কিমান হ'ব হেতু উলিয়াও তাৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব the total work done all since the capacitance will be constant আমি 1 by c to উলিয়াই লওঁ integration of q dq from 0 to capital Q all so integration of q dq is simply q square by 2 আমি 1 by c q square by 2 limits of integration থাকিব 0 and q all so this will become 1 by c q square by 2 বা rearranging the terms we can write half q square by c okay equation number that is 4 বুলি so এতিয়া মই এটা কথা কৈছিলো বিগিনিংত যে the amount of work done in charging the capacitor will be stored as the potential energy all so সেই বস্তুটো আমি ইয়াত কনক্লুজনত লিখি দিম যে this work done is stored as potential energy sort of likhisu in the capacitor all
তো এতিয়া যেটো এনার্জি স্টোর হবো সেই এনার্জিটো ইন দ্য ফর্ম অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকিব হল আমি পোটেনশিয়াল এনার্জিটো ডিনোট কৰোঁ ইউজুয়ালি বাই ক্যাপিটাল লেটার ইউ হল তো ইউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ ইউ স্কোয়ার বাই 3 হল ইকুয়েশন নাম্বার 5 তো মই ইয়াতো এৰিব পাৰোঁ অৰ মই এটা কাম কৰোঁ এডিশনাল অল্টাৰনেট ফৰ্মছ হল এই অল্টাৰনেট ফৰ্ম যিকেইটা আছে সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ হিচাপে আমি যদি ইয়াত নিদিওঁ তেতিয়াহ'লেও আমাৰ প্ৰব্লেম নাই কিন্তু নিউমেৰিকেলছ কেইটা কৰোঁতে আমাৰ এই অল্টাৰনেট ফৰ্ম কেইটা কামত আহে হল পুটিং suppose q equal to cv হল in equation number 5 আমি কি পাম u equal to half cv square এটো এটা alternate form equation number 6 বুলি দিও and then another form we will put c equal to q by v হল এটা এটো হল আৰু এটা হ'ব putting c equal to q by v in equation 5 we get u equal to half q v okay equation number 7 so ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো কমপ্লিট হৈ যায় কমপ্লিট মানে একেবাৰে ফুল এন্ড ফাইনাল কমপ্লিট হল আমি ইমানটো এৰিব পাৰো ইমানত এৰিলেও ভুল নহয় বিকজ ইট ইজ দ্য সেম এক্সপ্ৰেশন আমি দুটা বেলেগ বেলেগ অল্টাৰনেট ফৰ্মত দেখাইছো বাট both are বা all three have the same meaning বা all three will have the same value ঠিক আছে so এইটো হল আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যন so ইমানতে আমাৰ 2017 ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ কুৱেশ্যনছবোৰৰ ডিছকাশ্যন কমপ্লিট হয় নেক্সট আমি 2016 কুৱেশ্যন পেপাৰখনত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডছ তাৰপিছত আমাৰ কি কয় পটেনচিয়েল কেপাচিটেন্স সেই ইয়াৰ টপিক যিকেইটা কুৱেশ্যন থাকে সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে এণ্ড চ' আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ if you are benefited by these videos please like the videos and subscribe to our channel and to share it with others please share the videos all amak motivate koribole thank you